एक और सानिहा, एक और अलमिया, एक और जान चली गई। कान्हा के ट्यूशन सेंटर के बाद बागबानपुरा में ज़ेरे तामीर स्कूल की दीवार और कच्चा लेंटर गिर गया। मलबे तले दबकर 12 साल का अबू बकर जाबहक और 5 अफराद जख्मी हो गए। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक स्कूल इंतजामिया ने तीसरी मंजिल पर तामीराती काम के दौरान ही गैर कानूनी समर कैंप लगा रखा था। छत गिरने की खबर मिलते ही वालिदैन की बड़ी तादाद पहुंच गई, अंदर दाखिल होने की कोशिश की। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हादसे के वक्त तमाम बच्चे पिछली बिल्डिंग में मौजूद होने के बाइस बच गए। उस्मान अलीम रिपोर्ट कर रहे हैं। एक और बच्चा नहीं है, उसे भी ले लेना, मैं एम्बुलेंस के साथ जाऊंगी। लाहौर में एक के बाद एक सानेहा। कहना के जख्म अभी ताजा थे कि सिर्फ 2 दिन बाद लाहौर में एक और दर्दनाक हादसा हो गया। बागबानपुरा के निजी स्कूल में तामीराती काम जारी था कि अचानक दीवार और कच्चा लेंटर ज़मींदोज़ हो गया। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। वालिदैन अपने प्यारे बच्चों को लेने स्कूल भागे। हादसे में मलबे तले दबकर 12 साल का अबू बकर दम तोड़ गया। मजदूरों समेत 5 अफराद जख्मी हुए। 4 अडल्ट थे, शायद वो मजदूर थे लोगों के कहने के मुताबिक। चूँकि हमारा काम तो सर रेस्क्यू करना है ना, तो लोगों ने बाद में बताया कि ये मजदूर थे सर, उनको किया है। बाद में क्लेमेंट थे कि एक बच्चा है दूसरी छोटी गली में, उसको भी रिकवर किया। अबू बकर के अहले खाना के मुताबिक हादसे के वक्त स्कूल में समर कैंप जारी था। छुट्टी के वक्त टीचर ने बच्चे को किसी काम के लिए अंदर बुलाया और छत गिर गई। मैडम ने आवाज़ मारी कि अंदर आ जाओ। अंदर गया, वो कहती है मैडम ये बच्चा है छोटा, इसको बाहर छोड़ दो। वो बच्चे को बाहर छोड़ने अंदर बैग लेने गया, ऊपर से छत नीचे गिर गई। महकमा तालीम के मुताबिक स्कूल में समर कैंप गैर कानूनी तौर पर चलाया जा रहा था। जिले एजुकेशन अथॉरिटी ने 4 एजुकेशन अफसरान को मुअत्तल कर दिया। पुलिस ने वाइस प्रिंसिपल, 6 टीचर्स और चौकीदार को हिरासत में लेकर तहकीकात शुरू कर दी हैं। कहना के बाद बागबानपुरा, 2 हादसे, कई मासूम जिंदगियां और एक ही सवाल, आखिर तालीमी इदारों में तामीराती काम के दौरान बच्चों की हिफाजत की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? कैमरा टीम साथी रिपोर्टर जहांगीर खान और दानियाल उमर के साथ उस्मान अलीम, समा, लाहौर। बागबानपुरा वाकया मुकदमा ताहाल दर्ज न हो सका। पुलिस ने 6 स्कूल टीचर्स और सिक्योरिटी गार्ड को हिरासत में लेकर मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात का आगाज कर दिया है। मज़ीद जानेंगे, फहद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। जी फहद, बताइए। जी बिल्कुल अफसोसनाक वाकया ये बागबानपुरा के इलाके में पेश आया, छत गिरने का, जिसके बायस कमसिन अबू बकर अपनी जान की बाजी हार गया और 4 अफराद इसमें मलबे तले दबकर शदीद ज़ख्मी हुए। पुलिस की जानिब से बाकायदा तौर पर इसकी तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। चूँकि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने भी वाक़े का नोटिस लेते हुए इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो तलब की है। पुलिस की जानिब से ये बताया जा रहा है कि अभी तक बागबानपुरा थाने में मुतासरीन की जानिब से या जो लोकल गवर्नमेंट के इदारे हैं, असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से अभी तक कोई भी दरख्वास्त मौसूल नहीं हुई कानूनी कार्रवाई करवाने के हवाले से। जो स्कूल इंतज़ामिया के लोग थे, जिनमें 6 टीचर्स और 1 चौकीदार शामिल है, उनको हिरासत में ले लिया है, जिनसे मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात की जा रही है। मुख्तलिफ मुहर्रिकात को मद्देनज़र रखते हुए जल्द तहकीकात मुकम्मल कर ली जाएंगी। जी बहुत शुक्रिया आपका। बागबानपुरा हादसे वाली बिल्डिंग में तब्दीली के लिए नक्शा मंजूर नहीं कराया गया था। एमओ प्लानिंग राय इम्तियाज के मुताबिक 27 जून को नोटिस जारी किया गया, लेकिन फिर भी काम जारी रखा गया। समा के नुमाइंदे उस्मान अलीम से जानते हैं। उस्मान, तफसील से बताइए कि क्या मामला है। जी बिल्कुल, आज ये एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें बागबानपुरा में ज़ेरे तामीर जो स्कूल था उसकी छत गिरी, जिससे एक बच्चा जख्मी, एक बच्चा जाँ बाक हुआ। इस स्कूल के हवाले से ये भी बताया जा रहा है कि गैर कानूनी तामीरात थी जो कि की जा रही थी और इससे इंसानी जानों को नुकसान हुआ। बागबानपुरा हादसे वाली बिल्डिंग का नक्शा जो है वो पास नहीं था। जो म्यूनसिपल ऑफिसर प्लानिंग है राय इम्तियाज, इनके मुताबिक मालिक को 27 जून को नोटिस जारी किया गया था, जबकि इस नोटिस जारी होने के बावजूद यहाँ पर जो तरक्याती काम है वो जारी था और मुतलका जोनल ऑफिसर और बिल्डिंग इंस्पेक्टर का ये काम बनता था कि नोटिस जारी होने के बाद इस बिल्डिंग में फौरी तौर पर ये जो काम हो रहा था तामीराती काम, इसको रुकवाया जाता। लेकिन ये दोनों अफसरान जो कि मुतलका जोनल अफसर हैं और बिल्डिंग इंस्पेक्टर हैं, ये मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे कि अपने ही जारी किए गए नोटिफिकेशन पर अमल दरामद करवाते और इस नोटिस पर अमल दरामद। आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया।
اور یہ اطلاعات ہیں کہ باغبان پورہ واقعے میں جنریٹر پھٹا جس کے بعد چھت گری. اس حوالے سے تفتیش جاری ہے. وزیر صحت پنجاب خواجہ عمران نذیر کی سروسز اسپتال میں گفتگو. انہوں نے زخمیوں کی عیادت کی اور یہ یقین دلایا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کمزور عمارتوں، غیر قانونی ٹیوشن سینٹرز اور سکولز پر کل اہم اجلاس بلائیں گی جس میں اہم فیصلے بھی کیے جائیں گے. اسکول کے ساتھ ایک چھوٹی عمارت جو ہے وہ زیر تعمیر تھی اور یعنی شاہدین کے مطابق شاید کوئی جنریٹر کا بھی میں سمجھتا ہوں بلاسٹ کہتے ہیں کہ ہوا ہے. ابھی اس کو مزید دیکھ رہے ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ اب یہ 48 گھنٹوں میں جو دوسرا واقعہ ہوا ہے اس کو اب بڑا اسٹرکٹلی دیکھنا پڑے گا. مریم نواز شریف صاحبہ نے فوری طور پہ سیکٹری اسکول ایجوکیشن کو ہدایت کر دی ہے. وہ اگلے 24 گھنٹے میں اس کا پلان جو ہے وہ سبمٹ کرنے جا رہے ہیں اور کل چیف منسٹر اس کے لیے ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ جو ہے وہ لے رہی ہیں جس میں ایسے واقعات کے متعلق سانحہ کانہ کو دیکھتے ہوئے جو ہم نے امیڈیٹلی جو ایکشنز کرنے ہیں وہ ایکشنز کیے جائیں گے. ذکر سانحہ کانہ کا. 14 معصوم جانیں چلی گئیں، ذمہ دار کون؟ انکوائری رپورٹ میں سرکاری اداروں کو کلین چٹ بھی دے دی گئی ہے. بچوں کے بستے، ملبہ، جوتے، خون کے نشانات، روتے بلکتے والدین. کہنا کہ اس محلے میں وقت جیسے رک گیا ہے. تحقیقات آگے بڑھ رہی ہیں، نہ تو والدین کو سکون مل رہا ہے. وزیر اعلیٰ کو جمع کرائی گئی رپورٹ میں بھی کسی متعلقہ ادارے کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا گیا. صرف اتنا کہا گیا کمزور ڈھانچہ اضافی بوجھ برداشت نہیں کر سکا. ٹی آر گارڈر کی چھت پر بچوں کی موجودگی میں مٹی ڈلوانا انتہائی غیر ذمہ داری تھی. مقدمہ درج کر کے گھر کے مالک اور اس کے بھائی سمیت 5 افراد کو حراست میں لیا جا چکا. پولیس نے اس سانحے کو سنگین مجرمانہ غفلت قرار دے دیا. انویسٹیگیشن ونگ نے مقدمے کی باقاعدہ تفتیش شروع کر دی. اندیا دیا کہ ضرورت پڑنے پر مزید دفعات بھی شامل کی جا سکتی ہیں. تحقیقات کے مطابق زخمی ہونے والی خاتون ٹیچر اس مرحلے پر ملزمہ نہیں. تفتیش کے کسی مرحلے پر انہیں شامل تفتیش کیا جا سکتا ہے. ابھی تک جو ایف آئی آر میں نامزد ملزمان ہیں وہ ہماری کسٹڈی میں ہیں. پولیس نے ان کو کسٹڈی میں لیا ہے اور ان سے تفتیش جاری ہے. اور اس کے علاوہ اگر کسی کا رول، کیونکہ ابھی یہ ایک آن گوئنگ انویسٹیگیشن ہے، اس میں کسی کا رول بھی مزید آئے گا تو اس کو نامینیٹ بھی کیا جائے گا، اس کو گرفتار بھی کیا جائے گا. جی 14 ننھی قبریں 8 سوال پوچھ رہی ہیں. اگر کمزور چھت پر مٹی نہ ڈلوائی جاتی، اگر حفاظتی اصولوں پر عمل ہوتا تو کیا یہ معصوم بچے اپنے گھروں میں زندہ نہ ہوتے؟ ذمہ دار کون ہے؟ احتساب کس کا ہوگا؟ سوال کے جواب آنا باقی ہیں. جہانگیر خان، سما، لاہور. چھت گرنے کا ایک اور واقعہ. لاہور کے علاقے رائیونڈ میں گھر کی چھت گر پڑی. حادثے میں ایک بچی جاں بحق، 4 افراد زخمی ہوئے جنہیں ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا. ریسکیو حکام کے مطابق بچے چھت پر کھیل رہے تھے کہ اچانک چھت زمیں بوس ہو گئی. گھر کی چھت ٹی آر گارڈر کی بنی ہوئی تھی.